गाइस वेलकम माय यूट्यूब चैनल सोहानी ओडिया। तो आज आम पूरा फैमिली बाहर पड़िलु केउंझर माने घटगाँ तारिणी जाको। टाइम है बर्तमान 12:30। तो देखिए केटारे पहुँचु जे आसंतु जे आसंतु जल्दी एमती थांतो आमे जाउछु बुली गुली कोन घूमी घूमी करने के लिए। हाँ बाय बाय घर बाय बाय। चलो चलो खोल खोल डोर खोल। जो येडा कचटा को रखिছো सब बैग रे अछि बाहर करके आनु रे। हाय को दो हाय को दो हाय को दो। हाय 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 चलो उठ सकाळ सारा गुला तो होती खरा रमान गो एटा केले केडा देखि कोडे देखला के मो WhatsApp को छाडिला ना देखा गडा लाई। फाइनाल आम आसी पहुँची गलु माँ तारिणी पीठ घटगाँ मंदिर सामने बर्तमान अच्छु भितर को जाऊँ। टाइम आसिकी हेलाणी 5:15 पूरा 12:30 रु 5:15 होगला टाइम। जीवा मंदिर मुंडे मार आसत बहुत बदली जाइए ना 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 समस्त ये मुंडिया मार्चंदी। तो फाइनाली रूम भी नहीं गलु होटेल आसिकी। तो ये फ्रेश है बाहर दर्शन रे आसत कादुआ करदेलु तो रूम है 207 रूम।
ଗୋଟେ ଡବଲ ବେଡ୍ ଅଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଇଗଲାଣି 6:15 ପାଖାପାଖି, ସନ୍ଧ୍ୟା 6:15। ତ ଆମେ ବାହାରି ପଡ଼ିଲୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ଆଳତି ଦେଖିବା ପାଇଁ ମନ୍ଦିରକୁ। ଯାଉଛୁ ସମସ୍ତେ, ଦେଖିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଇଗଲାଣି ରାତି 8:30। ଆସିଥିଲୁ ହୋଟେଲକୁ ବାହାରିକି 6ଟା ପାଖାପାଖି, ହେଲାଣି ଆସିକି 8:30। କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ 7:30ରୁ 8:15 ହେଲା ଆଳତି। ଆଉ 15 ମିନିଟ୍ ଭୋଗ ପାଇଲୁ। ସୋ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଳତି ସରିଯାଇଛି। ଏବେ ପୁଣି ହୋଟେଲକୁ ରିଟର୍ନ କରିବୁ। ତ କାଲି ବି ସକାଳ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଆସିବୁ, ମଙ୍ଗଳ ଆଳତି ପାଇଁ। ଆସ ଯିବା ହୋଟେଲକୁ ଯିବା। ହ୍ୟାଲୋ ଗାଇସ୍, ଭେରି ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଶୋଇକି ଉଠିଲି। ଟାଇମ୍ ହେଇଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ସକାଳ 6। ମୁଁ ସମସ୍ତେ ଗାଧୋଇ ପାଧେଇକି ରେଡ଼ି ହେଇସାରିଲେଣି। ମୁଁ ଯାଉଛି ଗାଧୋଇକି ରେଡ଼ି ହେଲେ ଯିବା ସକାଳ ଆଳତି ଦେଖିବା ପାଇଁ। ତ ଫୋନ୍ ତ ଆଲାଉ ନାହିଁ। କାଲି ମା ନ ଜାଣିକି କହିଲେ ଆଲାଉ ଅଛି, ଧରିକିନା ପଳେଇଥିଲି। 3ଟା ଫୋନ୍କୁ 30 ଟଙ୍କା ଦେଇକି ଆଇଲି। ତ ରୁମ୍ରେ ଫୋନ୍ ଛାଡ଼ିକି ଯାଉଛି। ରହ ପାଟି କରୁଛି। ତ ରୁମ୍ରେ ଫୋନ୍ ଛାଡ଼ିକି ଯିବି। ଆଉ ଫୋନ୍ ତ ଆଲାଉ ନାହିଁ। ଆଉ ଦେଖିବେ କ'ଣ, ଖାଲି ବାହାର ମନ୍ଦିର ଯାହା ଦେଖିବା କଥା ଦେଖିବେ। ଆଉ ରେଡ଼ି ହେଇଯାଏ ମୁଁ। ତ ଫାଇନାଲି ଆମେ ଆଳତି ଦେଖିକି ଆସିସାରିଲୁଣି। ଜଳଖିଆ ଲାଗିଗଲାଣି ପୁରୀ ଆଉ ତରକାରୀ ଖାଇକି ପେଟ ଥଣ୍ଡା କରିକି ଲଗେଜ୍ ଧରିକି ଯିବା। କାଲି ଆସିଥିଲି, ଘରକୁ ଯିବା। ମୁଁ ଭାବିଥିଲି ଆଉ କେତେ ଦିନ ରହିବ ବୋଲି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ 6 ହଳ ଡ୍ରେସ୍ ଧରି ଯାଇଥିଲି। ଆମେ ଧର ସରିଗଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯିବା ଉପରକୁ ଲଗେଜ୍ ଧରିକି ଆସିବା। ଏଇ ଚାଲ ଲଗେଜ୍ ଧରିକି ଆସିବା। ଚାଲ।
आसी आम घरे पहुँची गलु काली 5:15 बेलू थिलु घटगाँ रे आज 5:40-45 बेलू आम घरे अच्छु तो वीडियोटी को मुझे रखुच्छी आपण मानक केमती वीडियोटी लगिला निहाती लाइक कमेंट शेयर करके कहिबे आ मो चैनल को सब्सक्राइब करदेवे। रहुची बाय।